Bonjour chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le vidéo الثاني, on a vu dans la première vidéo, bien la vidéo précédente, comment écrire le début d'une nouvelle, d'une histoire, d'un récit. شفنا كيفاش نكتبوا البداية اللي كتكون من deux parties. La situation stable, الوضعية المستقرة, plus l'événement inattendu. Donc الحدث غير المنتظر. Donc نشنا واحد petit texte بداية مع حدث غير منتظر. Aujourd'hui إن شاء الله on va voir la suite. غادي نشوفوا les actions, la solution, الحل et la fin de l'histoire. C'est une fin heureuse. C'est une fin très très heureuse. C'est le début qu'on a écrit la dernière fois. Un dimanche matin, je sortais en compagnie de mes amis à la forêt voisine pour y passer la journée et respirer de l'air pur, car celui de notre ville est tellement pollué. Le bois était calme, le ciel était dégagé, le soleil chaud. Les oiseaux chantaient au-dessus des arbres aux feuilles vertes. Tout allait d'abord à merveille. Tout à coup, soudain, brusquement, nous entendîmes un bruit prolongé assourdissant. C'était peut-être une bête sauvage. Donc, quelques exemples d'actions. Les actions الأحداث هما نتائج المشكل أو العمليات اللي كندير باش نحل المشكل. غنوصفوا هذا الانيمال. شكون هو هذا الانيمال؟ اللون ديالو، الشكل ديالو، il était calme, il était furieux. Décrire l'animal. Une troupe de sangliers. كان جماعة من الخنازير، عائلة ديال الخنازير. Ou bien un sanglier enragé. كان خنزير كنقولوا غاضب. Fou furieux. كان هايج جاعر. donc كان مجروح. donc fou furieux. blessé à la patte. كان مجروح في إحدى قوائمه. bien. بالنسبة للحيوان كنقولوا les pattes. بالنسبة للإنسان كنقولوا les pieds. الصوت ديالو il grognait. il grommelait. النتائج غنديروا كورير الجري. شكون اللي جرى؟ سواء انا سواء صحابي سواء كاملين. غندير بعض عبارات الخوف. expression de la peur. le cœur bat la chamade. خفقان القلب. القلب يضرب بسرعة. avoir une peur bleue. خوف أزرق يعني خائف جدا. trembler comme une feuille. trembler comme une feuille. الارتجاف كورقة الشجر يعني خوف. grimper un arbre. تسلق شجرة. شكون إما أنا إما صحابي. arganier شجر الأرجان. le cèdre le chêne. le cèdre شجر الأرز. le chêne شجر البلوط. lancer des pierres sur la bête. هزينا الحجر بدينا كنلوحو الحجار على هاد الدابة. courir se jeter dans le lac tout habillé. واحد فينا جرى يتلاح في البحيرة أو في النهر بملابسه يعني هو يجي لابسين يعني من شدة الخوف. prendre un bâton أخذ عصا ورميها على الدابة ولكن هذه العصا ما جاتش في الدابة كنقولوا أخطأته. أخطأته. crier الغوات. pleurer البكاء. au secours au secours. النجدة النجدة. à l'aide à l'aide. ساعدونا ساعدونا. suivre le narrateur comme son ombre يعني هذا الخنزير تبع الراوي بحال ظلو بحال ظل ديالو فين ما مشى تابعوها فقط. des actions exemple d'action. solution الحل bien عنصر الحل l'élément de résolution. arrivée d'un chasseur وصول قناص. arrivée d'un berger راعي كنقول pâtre bien pasteur هو اللي سمعنا وغادي يعاوننا. tirer sur la tête de la bête اطلق النار على رأس الخنزير. tomber mort سقط ميتا. remercier le chasseur شكر القناص أو شكر الراعي. النهاية la fin نهاية سعيدة. retourner à la maison sain et sauf. رجعنا للدار sain et sauf شخص سليم ما وقع لنا والو ما تجرحنا ما وقع sain et sauf. donc raconter l'histoire à la famille. عاودنا القصة العائلة ديالنا. décider de ne plus remettre les pieds dans ce bois là. قررت ألا ما نعاودش نحط رجلي في هذيك الغابة. de ne plus remettre les pieds dans ce bois là. شنو ندير شمن طون l'imparfait bien le passé simple. passé simple. tous les verbes passé simple اللي غنوصف الخنزير غندير l'imparfait descriptif. قلنا قبل هذا التكست اللي كتبت دابا. non soudain tout à coup nous entendîmes un bruit prolongé assourdissant. peut-être c'était une bête sauvage. nous vîmes un grand sanglier noir. رأينا خنزيرا أسودا كبيرا. nous vîmes passé simple رأينا احنا في السرد. elle était fou furieux
كان غاضبا جدا. هنا l'imparfait كان صف. السبب car il saignait d'une de ses pattes لأنه كان ينزف من إحدى قوائمه. Bien. Tous mes amis se dispersèrent dans la forêt. كل أصدقائي كنقول تشتو في الغابة، شي مشى اليمين شي مشى اليسار. بينما tandis que moi je courais pour grimper un cèdre. بينما أنا جريت الباسي سامبل لكي أتسلق شجر الأرز. mais je glissais ولكن mais هذه l'opposition ولكن كنقولوا زلقت طحت. علاش؟ parce que son tronc était mouillé لأن جذعه كان مبللا المطر بسبب المطر. donc car parce que c'est une subordonnée de cause. son tronc était mouillé. à l'aide criai-je. النجدة بدأت أصرخ. هنا هذا ديالوج هذه ريبليك. الفوميو الأحسن ندير واحد لو ديالوج في النص ديال لأنه كيعطي حياة للنص. il donne un effet du réel بحال النص هذه قصة واقعية وفعلا تقدر تكون واقعية. Le sanglier ne cessait pas de grogner violemment. الخنزير لم يتوقف عن الصياح بعنف. الصوت ديالو يعني لأنه مجروح. il me poursuivit comme mon ombre. donc يتبعني كظلي. احنا في السرد poursuivre passé simple. j'avais très peur كنت خائفا. هذا la partie descriptif. et mes jambes tremblaient au-dessous de moi. donc ورجلاي ترتجفان من تحتي. trembler أنا la partie descriptif. j'aperçus un lac. رأيت لمحت بحيرة. je courais dans sa direction. جريت في اتجاهها et je plongeais tout habillé. donc passé simple passé simple passé simple. action successive. finalement bien heureusement لحسن الحظ هنا كنتكلموا على الحل. par le plus grand bonheur ou bien heureusement un chasseur qui est passé par là. واحد القناص الذي كان يمر من هناك me vit رآني vint en courant. l'action الأولى شافني passé simple. l'action الثانية جاء بسرعة. donc يتسمون des actions successives متتالية متوالية. en courant et me délivra du sanglier dangereux. وحررني من الخنزير الخطير. délivrer donc délivrer يعني غيقتلوه. mes amis écoutèrent les coups de fusil et arrivèrent me voir. أصدقائي سمعوا ضربات المدقية وأتوا لرؤيتي. كنقولش فوزيل كنقول فوزي. elle ne se prononce pas. bien أخيرا هذه النهاية. finalement bien enfin nous rentrâmes chez nous sains et saufs. دخلنا للدار ما وقع لنا والو sains et saufs. je racontais toute l'histoire de A à Z à mes parents. عاودت القصة كاملة من ألف إلى يائها إلى والدي. إذن alors شنو هو الدرس اللي تعلمت؟ je décidais de ne plus remettre les pieds dans cet endroit là. تعلمت وقررت ألا أضع رجلي أبدا في ذاك المكان. bien إلى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.